হরি বল হরি বল হরি বল বাবা। আমি হচ্ছে এই গ্রামের মোড়ল। গেছিলাম বিচার করতে, বিচার করা হয়েছে, বাড়ি যাব। ওরে জয় গণেশ জয় গণেশ জয় গণেশ দেবা, মা বাপকে ঝাড়ু মারো, বউকে করো সেবা। জয় গণেশ জয় গণেশ জয় গণেশ দেবা, মা বাপকে ঝাড়ু মারো, বউকে করো সেবা। বাড়িতে এসছি বসি। ए भैया हेलो, अरे देख देख, अरे मरल चाचा की बोलसिया बोलছে जय गणेशिया जय गणेशिया जय गणेशिया देवा। আর কি বললো? ও সীমাকে ঝাড়ু মারলে বললে? আরে ওকরা মাই তো সীমা রাইলে রে। এ মরল লালা, এ मरल चाचा, बेटा छोड़ जा, बेटा जुम जा। ए मरल चाचा, ए मरल ना, ए मरल फुप्पा, एक बार मोरल नाना, एक बार मोरल फुप्पा, एक बार मोरल चाचा। ए मरल चाचा, ए की हलो? तोरा कातला मारी पोकर चाहिए की ना? हाँ अच्छा तो वही पोखर में हमरा भौजी मर गए सिया। अरे तो क्या की हवा लागছে নাকি টলছিস কেন? तू जल्दी चल उठा के दे। তোর ভৌজি মরে যাক, ডুবে যাক, আমি যাব না। नो का जाइबे जाइबे ना उठा के না যাব না। चल मरल चाचा, हाँ तू पुकुर खुरले खुरले, तू काये पुकुर में पानी डाल ले बोल। আচ্ছা বলো তো গো, পুকুরে জল না দিলে মাছটা চাষ কি করে করব? মাথায় বুদ্ধি আছে? तू जो पानी नहीं डालता हमरा भौजी नहीं मारता। এই আমি পুকুরে জল না দিলে মাছ চাষ করব কি করে? चल भैया थाना में जाबो, थाना में जाबो, केस कर देबो। चल थाना में चल, थाना में चल। কোথায় যাচ্ছিস বাবা? तोरा नाम में केस कर देबो, तोरा पुकुर में डूब गए से हमरा भौजी। না না বাবা যাস না, থানা যাস না, বেটা আমার ধোনা আমার চল। चल उठा के दे। যাবো বাপরে থানা के हमरा छोड़ जात बोले ना, हम छोड़ जात, हम छोड़ जात। का होले तोरे रे? আকাশে মেঘ নাই, বিনা মেঘে বৃষ্টি। अरे गंगा जल पर ले, गंगा जल। গঙ্গা জল আগে মা আগে মেলাই কিনে নিচ্ছে আমার গঙ্গা সাগরে স্নান করতে लेबे আছে। ले হরি বল গঙ্গার জল, হ্যাঁ গঙ্গা প্রণাম করে খাও। এই এই এটা গঙ্গার জল। तू हमरा छोड़ जात बोले ना, হ্যাঁ तू हमरा छोड़ जात बोले ना, হ্যাঁ तोरा दरुआ दे ले सिया। দারু মানে তোকে মাগে হরে কৃষ্ণ হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। আরে বাবা ফুলুয়া, कारे আরে বাবা আমার গায়ে কি দিলি বাটা? अरे रामा बोली छैले। রামা বলি আছে। हाँ আগে মা আগে হরে কৃষ্ণ, এ প্রভু তুমি যখন আমার গায়ে এসো প্রভু চড়িয়ে নি হরি বল হরে কৃষ্ণ। বাহ আরে कारे রামা বলি ভালো কথা, কাপড়টা তো গন্ধ কেন রে? अरे मुर्दा के केथा छैले মানে মরার কাপড়। মরার কাপড়ের কিছু বলেছে আমাকে। यही पुकुर में डूब गए सिया। কোনটাতে? यही पुकुर में এটাতে उठा के दे। তারা
পরের বউকে উঠাতে নামতে হবে। কাহলে পুকুরে নামা মাত্র একবার আরে তোরা কাতলা মাছ বাড়া হয়ে গেলে ফিচা দেখে মার দিলে তোর নারিয়া মে কাতল মাছ বড় হয়ে গেছে। সামনে মাসে ওকে উঠিলব, আর রাখবো না জলে। আর রাখি উঠাকে দে। अरे धाराली तो धाराली चुड़िया काहे तराली ये बुढ़वा बहतर के बादर ना करेंगे। अरे अरे सूट की मौगी छूट की मत बोल तू डूबी के मर गले सिया। का करबे? अरे अरे छिनार मौगी हाय भैया तू डूबी के मर गले सिया। हम छिनार छैले इधर आ ए मरन लाना हरि बोल हरि कृष्ण। मरल चाचा गलसिया मरल चाचा सुबोधेर बाड़ी जाबो विचार करते। इधर आ मरल चाचा गलसे ओकर घर ओकर पास जाइबे विचार जाइबे ओकर पास। ये मरल चाचा चाचा মাকে তুই কানতে কানতে কি দিলি বেটি? এত মিষ্টি আর নোনতা লাগছে। मरल चाचा हमरा भातार मरल चाचा हमरा भातार। আমি কি রামের মরণ হবে নাকি ওর ভাতা? अरे ওই বাত নাই বলেছে বলেছে মরল চাচা ওকরা ভাতার মানে ওটা ওর ভাত অমনি করে বললে হলো। আমি তো এখনই ভয় পেয়ে গেছি। मरल चाचा पहले विचार कर तू हमरा विचार कर। কি বিচার মা? ए मरल चाचा हमरा के काहे मारबे रे? ये मरल चाचा माई रे ये माई ये बुढ़वा भातर का भात और ना खाइबे के ये माई माई रे का बहुत नक्शा कर ले तू का करबे तो बहुत नक्शा कर ले तू। ये माई रे ये माई पुरुआ के भात में नहीं खाइबे। बहुत नक्शा कर ले तू ना আরে ফুলুয়া তোর বদি কাঁদছে কাঁদছে, হে মাই রে বুড়ুয়ার ভাত খাবো না। তুই কেন কাঁদছিস? वो बहुत नक्शा कर हम नाश्ता कर ले रे मर्दा नाश्ता कर ले। हाँ तो हम नाश्ता कर ले तो हम लगा छिनार के बेर हम छोड़ देबे रे। आज छोड़ देबे तू खा के ना दी ना दही खा के ना दी ना दही तेरा मार के मार ना मार ना दही। ভিতরে প্যান্ট পরে নাই বাবা, ছেড়ে দে বাবা। कहाँ जाए तू विचार करके जाबे। मरल चाचा मरल चाचा असंती झगड़ा बरसिया एक पुआ चाल देले सिया और 7 रोज हो गेले सिया। खाना कहाँ से मिलतो? हम घर घर जाके चोरी करबे के दीदी। হ্যাঁ কি করবে? এক কুয়া চালে 7 দিন। হ্যাঁ এই ফুলুয়া कारे তোর মানে 250 গ্রাম চাল দিয়েছিস, 7 দিন ধরে মানে খাওয়া চাচ্ছিস। हाँ हाथ का हो 250 গ্রাম চালে হবে? আচ্ছা कितना चल लगता हां
আচ্ছা তুই বলতো বাবা অনেক কতটি চাল 250 গ্রাম চাল দিয়ে 7 দিন। আচ্ছা তুই বলতো তুই কতটি চালের ভাত খাস বাবা? हम पर रोज आधा किलो। দিচ্ছে 250 গ্রাম খাচ্ছে আবার আধা কিলো। আর তুই কতটি খাস বাবা? हम 3 पुआ। আধা কিলো আর 3 পোয়া মানে সোয়া 1 কিলো। কম হচ্ছে না ভালো। আর তুই কতটি খাস মা? আরে বেটি, রে বেটি, আমার কেন ভাত খেতে যাবি রে বাবা? মডেল চাচা হ্যাঁ কারে কারে বলছি তুই কতটি চালের ভাত খাস? আমার কাকা তো ये दोनों बात का हमरा जितना मिलतो মানে অল্প কতটি মা? हम 1.5 किलो खातो। বলে ওদের দুজনের বলে বেচে অল্প বাঁচে, ওর বলে অল্প খায়। এই একবারে উজ্জ্বলের বইয়ের মতন 1.5 কিলো চালের ভাত খেতে হবে। তোদের প্রত্যেক দিন চাল লাগবে 3.5 কিলো আর দিচ্ছিস 250 গ্রাম চাল। अरे पर रोज 3 किलो चल लगता हो एक पुआ से खा के मिली। ए बीच तो हो गेले से হ্যাঁ ए मॉडल चाचा কি হলো মা? तू हमर अपना बाप হ্যাঁ तू हमर चाचा হ্যাঁ तू हमरा सोन भाई বলে আপনা ভাব চাচা আবার সন ভাই বিহাই বলছিস হ্যাঁ? एक बात सुन কি ये दोनों जुआन कहूका কি হয়েছে বেটি? हर रोज दरुआ पीबे मॉडल चाचा হ্যাঁ दरुआ पी के घर आइबे ऐसा करके अरे एक लाठिया लेके मार मार के हमरा का पुआ पुआ कर देले सिया কোথায় মারে মা? কোথায় মারে? का কোথায় মারে? মারেটা কোথায় লাঠি? कहाँ मारले सिया হ্যাঁ चाप मारबे हेजे चाप मारबे हेजे এখানে এখানে अयो दादा না থাক। এই! তোরা আমার গ্রামে থাকছিস আর থেকে মদ আর দারু খেয়েছে শুধু বাড়িতে অশান্তি। হ্যাঁ শোন, আমার গ্রামে থাকতে গেলে মদ দারু খাওয়া চলবে না। छोड़ दो হ্যাঁ छोड़ दो। ছেড়ে দিবি? ए भौजी का का हम दरुआ छोड़ देबो। झूठी बात सचमुच बोल ले तोरा हमें। मैंने विश्वास ना हो तो ये दरुआ के लेके तो संसार में औसत होलो कि ना बोल। दरुआ ना पीने से का हुई? कुछ ना हुई छोड़ दे छोड़ देबो दरुआ। आज हम कसम खाले बारे। कसम केकर कसम खाबे रे तू हम माई के कसम कर ले वाले। सुन মায়ের কসম? माई के कसम, মায়ের কসম? माई के क्रिया। মায়ের ক্রিয়া? आज से दरुआ छोड़ देबो, হ্যাঁ काल से पीबो। লাও। মায়ের কসম, মায়ের ক্রিয়া, আজ থেকে দারু ছেড়ে দেবো, কাল থেকে আবার খাবো। লাও। ए भौजी का बोल देउरा का हम डोम जात बारे कि ना बोल। हां हां हमरा थोड़ा थोड़ा लगता कि ना बोल ना। लागतो तू बोल ना तो ओकरा। अरे मोरल चाचा अरे जुआनी खाऊका हमरा भात आरा देउरा हर रोज दरुआ पीबे तोरा का होले तोरा बाप का होले तानी रुक तोरा के देखल सिया ई देउरा करे अरे मरदा है जा बोल हमरा विचार हो गले सिया सिया ई मोरल का विचार कर पाइले करे जब पानी में हमरा के हाथ डाल लगी ना आके हमर बगल में कुतकुती देले सिया हे जे लाल ले वो काहे लाल बा हमरा के ए मरल चाचा হ্যাঁ, মিঠুনের ए मरल नाना মিঠুনের বউ বিচার করবো अरे तोरा विचार होता না, আমি ওদিকে করে আসি বিচার। काया हमरा तू भौजी का हाथ पकड़ ले काहे काये बगल में गुदगुदी दे আমি আমি हाँ আমি গুদগুদ तोरा 500 रुपया जुर्माना। ইস বাপ রে দিব না। तू जो ना देबे सारा गांव में बोल देबो तू हमरा भौजी का हाथ पकड़ ले। জলের মধ্যেও হাত ধরেছি তাই নে 500 দিব বলিস না বাবা দিব। भौजी तोरा माई जे भोर दिले ना ओको 12 गो बच्चा भाई तू जल्दी खर्चा। ठीक बारू हम गेल सिया हां 2 गो दारुआ के बोतल, বাবা এটা নিস না বাবা, টাকা ধরে লিস এটা। 2 गो लुंगा, লঙ্গা মানে কি রে? हमरा भौजी के कपड़ा কাপড় দিতে হবে 500 रुपया। 500 রুপিয়া দিব। শোন बोल তোরা যা যা চেলি তোদের সবই দিব,
তার পূর্বে তোদের একটি কাজ করতে হবে। বল। আমি প্রত্যেক দিন যেই ঘাটে স্নান করি সেই ঘাটে একটা মরা লেগে আছে, মরাটা ফেলে আয়, তোদের যা যা দাবি করেছিস আমি সবই দেবো। ঠিক বলে চল। এরপরে দেখতে হবে চিহ্ন মস্ত কালী, তারপরে দেখতে হবে শেষ অভিনয় মামা শ্বশুর। চল মুর্দা বিদ দেবো। আরে চল 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 কাহা उसको उठा जल्दी से, उसको ले जा जल्दी से। चल चल घोर कोई काम नहीं, चल चल आना